Bantayan Hardware, your one-stop shop for all your hardware needs. We have fishing supplies, lumber and wood products, paints, plumbing and electrical supplies, PVC and steel pipes, pump boat and auto spare parts, and tiles. So what else are you looking for? Visit Bantayan Hardware, your one-stop shop for all your hardware needs. Feel bored? Got stressed? Forget it. Let the nature take the boredom and stress of your body and mind. Santa Fe Beach Club Incorporated is the place to go. The natural beauty of its environment, the white sands, beautiful cottages, the overlooking alleys, and the amazing view along the shore gives comfort like home. They also serve your favorite seafoods and delicacies, and it is also accessible to Santa Fe Port. So hurry now, get relaxed, enjoy life at Santa Fe Beach Club Incorporated, located at Barangay Talisay, Santa Fe, Bantayan Island, Cebu. For more information, call telephone number 438-9090 and 438-9107, or cell number 0918-9199-101. Are you tired of your everyday work and dreaming of a vacation? Don't just dream it. Take it and have yourself a break at Ugtong Beach Resort. The right place for you to rest your body and relax your mind at their deluxe rooms, jacuzzi, and swimming pool. And at Ugtong Cave, you can enjoy and savor the natural beauty of nature. So go now and have yourself a stay or vacation at Ugtong Beach Resort. It is located at Barangay Puok, Santa Fe, Bantayan Island, Cebu. For more information, call telephone number 438-0165. Manto Memorial Foundation College, Bantayan Branch, now open. Master of Arts in Education for only 4,000 pesos for 9 units as a package deal. Enrollment is now going on for second semester, school year 2006 to 2007. Manto Memorial Foundation College is located at second floor, the now Cable Television Company Incorporated building, Sitio Kawayan, Bantayan, Cebu. For more information, call telephone number 460-9441 or cell number 0928-629-4360. Having a problem with your cell phone and looking for a high quality and high-end service? Who's Cell Phone and Accessories? We charge that. They offer services like cell phone repair, backlight. They also have prepaid cards, Glo, upload max, load wallet, and cell phone accessories. So why go to another cell phone shop? Who's Cell Phone and Accessories? Your one-stop shop for all your cellular needs. Banal Cable Television Company Incorporated present. Bago ang ito, Kulbo, usa ka programa nga maghatag o kasayuran ng mga pagkabul sa lutso, aron ang katawhan, masayo, kalatuhan. Bago ang ito, Kulbo, tungkol kaya kasayuran, mauyaw sa kalatuhan. Kulbo, si Manuel Enrico. Good morning, Madre de Dios. Good morning, Bantayan Island. Good morning, Bantayan and Santa Fe and all other parts of this country where the coverage of the Danao Cable Television is being shown up. Merry Christmas. Christmas has just been celebrated. O ngadtong kitsa 25, igonong kita kay tungod kay daghan ang mga activities nga sila
ang ay magpaan sa atong television. Og mga higala, niya kita karon atubangan sa office sa Bumilik Registrar diin makita nato sa atong vicinity. We can see within our environment that there are so many who are going to register in our forthcoming election, where the registration will be up to December 31. Niya kita karon sa Danau Cable Television sa program Manong Lito on Board. O mubalhin kita manigala, ngintid mangutana kita sa mga tao niya karon nagpundok dinhi atubangan sa atong Comelec office, then ang atong Comelec registrar busy kay dito sa sulod. Niya kita sa atubangan sa atong Comelec office, then doon ay mga tao nga nagpaabot na makaparehistro para sa atong umaabot nga election sa 2007. Niya kita karon doon na kita mga tao diri nga maoy nag-regular sa atong mga iparehistro. O ang una na kong guest mao si Mila akong ihada. Mila, ikaw na ang magpaila sa atong viewers. Ako, Milagros Mancio, nagiya karon sa Comelec tungod kay schedule ron sa Manbago nga kuan nga barangay. Nagpaabot kami kay naguba pa ang signature pad sa Comelec. So good. Naguba di ay signature pad sa Comelec. So nagpaabot ka kamo nga maayo ang signature sa Comelec. Sige lang, pagkutanan na to karon dito ang atong Comelec registrar kung maayo ba na ang signature pad. Og diri sa atong luyo, di ko mo tuon taga Malbago ni. Usa sa atong mga tao diri sa poblasyon, mga didehos nga mao ang nagdala tingali sa atong mga tao nga magparehistro karong adlaw sa 27 dinhi sa atong Comelec. Akong ipaila kaninyo si Lucy Cadan, Mrs. Lucy Cadan. Los, pangayong na o katahuran sa atong television. Ako, si Lucy Cadan. Lasyon, yan karon sa tubangan sa National Election Building. Sa kami dili kay kami mo-assess sa mga yung mo-assess ni para sa mga nagsunan na ito nga magparehistro nga dili tayo kamao sa pag-fill up ang sukluan aron madali ang bilang sa parehistro. Los, pero sa mo nagsugod diri o tabang sa mga tao ng parehistro. Pero bisan schedule, pwede ra gihapon. Oo, ang tabang kay daghan man kayong magparehistro sir, daghan man pere. Ya, tabangan na mo pag-fill up ang mga na registration. So kani karong na ang katong naparehistro ninyo, klaro gito nga tagalawit. Wala gina nga itong may schedule gyud sa answer wala ni kay kay hinuon may mga dokumento man sila may mga certificate. Tabangan na iban ta na tinutukan answer din. Mo-transfer. Unya, Nga bukas o gyud sila naman sa pag-parehistro. kumilis may mga tagol sila master kami naman ni pag-fill up. Sila may amo mangutan na sila bahin sa pag-registro amo silang endorse dito sa assistant Comelec na may nag-unit sa forma. Kaya amo sila niya dito mo dito lang mo pangay forma. Magana guys sila amo sila dili sila misa. Unya, sa pagkakaroon, kaning mga tiga-ilutungan nga ni-transfer diri, doon na sila residence diri. Sila naman sila kabuhan mo eh. Ilang naman nagkuhan, doon naman na ikuhan sa vicinity. Sige lang, at tulan ako ipangutanan na sa Comelec registrar. Kining, Mila, mansyo ka ng dayron, kalimot mo kung mansyo ka na. Kaning imong giubanan nga taga Malbago, kano sa ka nagsug